students. How are you today? I hope you are doing fine at home. Now, we will start our learning for today by using learning video. So I hope you will watch and listen carefully to this video. Enjoy your learning for today. Okay, so today we are going to learn about so that and such that. Class objective atau tujuan pembelajaran. At the end of the chapter, you are able to use so that and such that in a text or in a dialogue. Jadi, di akhir pembelajaran nanti, kalian diharapkan mampu untuk menggunakan so that dan such that di dalam teks ataupun di dialog. Now, let's take a look of this slide. Let's talking about the function. The function of so that and such that is used to express cause and effect. Jadi fungsi dari so that dan such that itu adalah mengekspresikan atau menyatakan sebab dan akibat. Nah, so that dan such that ini mempunyai polanya, pola atau pattern atau rumus. Rumus susunan kalimat. Untuk pattern so that, susunan kalimatnya adalah so plus adjective plus that. Sedangkan untuk pattern such that, rumusnya adalah such plus noun phrase plus that. Nah, bila kita perhatikan, di antara so dan that ini ada adjective. Sedangkan di antara such dan that ada yang namanya noun phrase. But before we are moving forward, I want to explain you first about what is adjective and what is noun phrase. Before we are moving forward to discuss about so that and such that, we will start to understand first about adjective and about noun phrase itself. Let's talk about adjectives first. Adjectives is a word that describes a noun or pronoun. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, adjektif itu biasa dikenal dengan kata sifat. Kalau kita perhatikan slide ini, di sini ada pengertian tentang adjektif. An adjective is a word that describes a noun or pronoun. Jadi adjektif itu adalah kata yang mendeskripsikan kata benda. Atau biasa kita kenal adjectives itu adalah kata sifat. Nah, di sini ada contoh. Sophie is a clever girl. Perhatikan kata yang dicetak dengan warna merah, clever. Clever is an adjective. Clever itu adalah kata sifat. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, clever adalah pandai. Clever is an adjective and a describe of Sophie. Jadi, kata sifat ini menjelaskan siapa itu Sophie. Sophie is a clever girl. Sophie adalah gadis yang pintar. Jadi clever ini menjelaskan noun itu sendiri. Clever ini menjelaskan Sophie. There are so many examples of adjectives itself, like little, big, cute, good, brave, talented, fat, thin, small, high, short, and many things. You can mention it by yourself. Ada begitu banyak contoh kata sifat yang sudah kita pelajari sejak SMP malah. Jadi dalam hal ini, I'm pretty sure that you have understand what is adjectives itself. Now we are moving to the noun phrase. In this slide, a noun phrase consists of a noun and other related words which modify the noun. It functions like a noun in a sentence. Jadi sebenarnya noun phrase ini adalah frasa kata benda yang merupakan gabungan dari kata sifat dan kata benda. Sebagai contoh, a nice red shirt. A nice red shirt adalah contoh noun phrase. Bila kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, a nice red shirt, kemeja berwarna merah
yang bagus. Jadi, kata sifat di sini nice, a nice red itu menerangkan shirt itu sendiri, menerangkan kemeja itu, bahwa kemeja yang berwarna merah itu bagus. Next, a glass full of water. Gelas yang penuh dengan air. Jadi di sini ada adjektif dan ada noun-nya. Adjektif di sini full dan noun di sini ada glass. Di mana adjektif menjelaskan keadaan gelas itu sendiri, bahwa gelas itu penuh dengan air. Next, a man on the roof. A man di sini noun, sedangkan adjektif di sini on. A man on the roof. Seorang laki-laki yang berada di atas atap. Dia menunjukkan, on ini menunjukkan keadaan dari laki-laki. Okay, next slide about the complete noun phrase examples. Di sini kalian bisa lihat contoh dari noun phrase itu sendiri, ada begitu banyak. A big man, a kind friend, a good teacher, a cute baby, a little boy, a deep blue sea, a care mother, a friendly driver, a nice young man, a mighty God, a beautiful girl, a lovely couple, an awful friend, a poor man, and a memorable place. So you can see in this noun phrase, there is an adjective, there is a noun. Okay, now to check your understanding, I want you to check the Google Classroom now. There will be some exercises to do so that I can know if you understand about adjective and noun phrase. We cannot move to the so that and such that if you do not understand about adjectives or noun phrase. Jadi selesai ini bisa kalian cek di Google Classroom, ya. Ada latihan soal di situ, bisa dibuat dan itu akan dinilai sehingga memang bisa tahu apakah kalian mengerti tentang adjective dan noun phrase itu sendiri, supaya kita bisa lanjut ke so that dan such that. Thank you very much for watching. I hope you understand. If you have any questions, please let me know. See you.